Бонжур, Дидье. Bonjour. Мы очень рады, что вы приехали в наш замечательный город. Как вы считаете, как вам город наш? Donc, avez-vous aimé Togliatti? Ah bah Togliatti, je l'ai découvert plutôt que l'aimé. On m'avait parlé de Togliatti avec les automobiles. On m'avait parlé de ces larges avenues. Là, j'ai trouvé... Et en plus, on m'avait oublié de me dire une chose, c'est qu'il y a du soleil à Togliatti. Donc j'ai beaucoup apprécié la ville pour ce que j'ai pu en voir. Et en particulier ce musée militaire, parce que en plus on est en période de l'anniversaire des 70 ans de la fin de ce que les Russes appellent la guerre nationale et ce que nous en France on appelle la Seconde Guerre mondiale. Et donc j'ai pu visiter un très intéressant musée. Donc pour l'instant tout va bien à Togliatti. Дидье только что познакомился с Тольятти, до этого он только знал, что это огромный город с широкими улицами, и он для себя обнаружил, что в Тольятти есть потрясающий музей военной техники. К тому же оказалось, что в Тольятти есть солнце. До этого в Самаре солнце нас не баловало. Так что сейчас он очень рад своему пребыванию в Тольятти. Вы были читателем детской библиотеки? И какие воспоминания у вас о ней остались? Donc, quand vous étiez enfant, êtes-vous allé dans une bibliothèque pour enfants et quels souvenirs vous en gardez? Alors, je ne pouvais pas aller dans une bibliothèque pour enfants parce qu'il n'y en avait pas. Mais on avait la chance d'avoir quelque chose qui existe peut-être en Russie, je ne sais pas, qui s'appelait le bibliobus. C'est-à-dire que c'était un bus, un camion, mais qui était équipé comme une bibliothèque. Et 3 fois par an, il venait dans ma toute petite école, de mon tout petit village, et à l'intérieur, avec le maître, nous montions dans le petit bus et nous choisissions des livres. Когда Дидье был ребенком, к сожалению, он не мог ходить в библиотеку, потому что ее просто не было. Но у него была такая вещь, которая не знает, есть ли она в России или нет, это библиоавтобус. Приезжал огромный автобус, экипированный, оборудованный так же, как библиотека, и они со школьным учителем поднимались вовнутрь и могли выбирать те книги, которые им были интересны. Alors, en plus, moi, j'étais le fils de l'instituteur. Donc, le soir, ces livres qui venaient du bibliobus étaient dans une grande caisse. Et je m'asseyais au bord de la caisse. Et je lisais les livres, les uns après les autres. К тому же Дидье сын учителя, и, соответственно, как у учителя, у его папы была огромная коробка с книгами, и каждый вечер он садился рядом с этой коробкой, выбирал те книги, которые ему были интересны, и читал их все. А героем какой детской книги вы бы охотно стали, если была бы такая возможность? Si vous aviez eu la possibilité, le héros de quel conte, de quel roman auriez-vous voulu devenir? Eh bien, moi, je ne sais pas, mais à chaque fois que je lisais un livre pour les enfants, j'avais envie de devenir le héros de ce livre-là. Donc, je change de héros à chaque fois que je change de livre. Каждый раз, когда Дидье читал книгу, он всегда становился героем, ему хотелось быть героем этой книги. Ему сложно сказать, каким бы героем именно он хотел быть. Сменялась книга, сменялся любимый герой. C'est pour ça qu'il faut lire beaucoup pour pouvoir vivre la vie de plein de héros. Поэтому и нужно читать много книг, чтобы смочь прожить множество жизней. А с кем из писателей вы бы хотели поболтать за чашечкой кофе? Avec qui des écrivains voudriez-vous bavarder en buvant une tasse de thé? Beaucoup d'écrivains avec qui j'aurais aimé bavarder sont hélas disparus depuis trop longtemps pour que je boive du thé avec eux. К сожалению, множество из тех писателей, с которыми Дидье хотел бы поболтать за чашечкой кофе, уже сейчас нет на этом свете. Mais si je pouvais leur dire, hey, venez boire, déjà je leur dirais pas, venez boire un verre de thé avec moi, je leur dirais, venez boire un verre de vin avec moi. Если бы у него была такая возможность позвать их и выпить что-нибудь, он бы их позвал выпить не чашечку чая или чашечку кофе, а бокал вина. Et alors je demanderais à Marcel Pagnol de revenir, je demanderais à François Cavana de revenir, je demanderais à Émile Zola de revenir. Si ces trois-là voulaient
boire une bière ou boire un verre de vin avec moi, je serais heureux. И тогда Дидье позвал бы либо Марселя Паньоля, либо Франсуа Кавана, либо Émile Zola. либо Эмиля Золя, и они бы с удовольствием выпили или бокал пива, или бокал вина. Кому первым вы показываете свои новые книги, когда вы их выпускаете? Vos nouveaux livres que vous venez de publier, que vous venez d'écrire, à qui vous les montrez? Alors, lorsque j'écris un texte, je ne sais pas encore si ça va être un livre, et donc il faut que, avant que je l'envoie à un éditeur, il faut déjà que je le relise moi-même et que je le fasse relire à quelqu'un. Перед тем, как посылать свой новый текст, Дидье еще не знает, будет ли это книга или роман, нужно, во-первых, он перечитывает его сам. Во-вторых, он обязательно читает его кому-то. Только потом уже посылает своему издателю. Alors, comme je travaille à la maison et que je n'ai qu'une personne sous la main pour lire mes textes, c'est à ma femme que je demande en premier de lire mes textes. И так как он работает дома, и у него нет никого под рукой, чтобы прочитать его тексты, то первым его читателем становится его супруга. Alors, ma femme n'est pas du tout auteure de livres, elle est infirmière, mais elle sait lire quand même, et elle est très difficile avec mes textes, et elle ne les lit pas pour me faire plaisir. Et donc, souvent, je retravaille après ce qu'elle m'a dit. Супруга Дидье не писатель, она работает в госпитале, она медсестра, но она очень придирчива к его текстам, и поэтому часто Дидье после того, как его супруга прочитает тексты, их перерабатывает. Et enfin, une fois que ma femme l'a lu, je l'ai corrigé, je l'envoie à mon éditeur, et après, j'attends de voir si mon éditeur va me dire « Oui, on fait un livre ». Mais ça ne dépend pas de moi. И после того, как Дидье прочитал сам свой текст, его жена перечитала, и он внес необходимые коррективы, он отсылает его издателю и ждет, чтобы тот сказал ему: да, книга будет выпущена. Очень интересно. Мы узнали о вас очень много интересного. Спасибо вам большое.